Ito na, no? Good morning po for today's video. Magluto tayo ng chapsoy, saka yung balon-balunan. So, lagyan natin yan. Yan. Kunting ano lang, mikos-mikos. Saka itong bawang. Laki ng bawang guys. So, ito, gamot sa ano to, high blood. Pag high blood kayo, damihan nyo lang yung bawang nyo. Pagka kayo nabisa. So, ilagay natin yung balon-balunan. Yan. Kaya lumikos-mikos mo natin. Palabasin ko lang guys yung ano nito. Mantika. Tapos ilagay yung gulay. Lagay natin yung magic sarap. Kaya guys, para masarap, nilalagay ko dyan sa kalahati. Yun. Saka kunting asin. Yan. Guys, oh wow. Oh. Sabay siya, nagmantika na oh. Yan. Yan po, ilalagay natin yung gulay, guys. Oh, ito, yan naman natin yan. Ito yung chapsoy. Yan. Ano yan guys? Healthy. Para hindi tayo masyadong hahaba buhay natin. Yan. Yan guys, mamaya-maya. Abangan nyo mamaya-maya. Mga 10 minutes. Ayan guys, ano natin? Mimikos-mikosin po natin. Yan o. Hindi naman pwede ito na, tawag ito, yung lutong-luto. Yang half cook. Lalagay pa ako dyan ng pampabango. Sili. Wait lang. Lagay na sili. Ayan po. Sili. Yan guys, slice na lang at takip. Ito. Ayan. Yan. Yan. Ito na po to. Mikos-mikos. Yan. Ito na po. Yan po guys. Marami pong salamat sa inyong panonood sa aking lutong, munting luto pala. Thank you very much and God bless you. Ingat. Bye-bye.